Toyota Camry солаш 2010. Мошин вагони мебошад, американка. Ин чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаи мошин. Ман ин намуд асқафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. сахмида. ҳозир дараша кушом. داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر زمو коробкаш автомат троник борташ компьютер климат контрол CD плеер мультирол این حالت سالن ماشین این سیدینیاش لیفت خیلی که دیده ایستاده من لیفت سیدینیاش لیفت این حالت سالن کفای ماشین بسیار حالتش خوب мотор 2.4 سوزشواری بنزین расходаш 9 لیتر میخورده است این چه خیلی که دیده ایستادید حالتی موتوری ماشین нархи мошин 145,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 703 82 12. мошин навбати мо Honda CR-V солаш 98. ман ин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед ман ин намуд асқафои мошин ҳозир дохил барои шумо дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон мана 4 электропакет доштааст. коробкаш механик инҷа CD плеер дорад. пробегаш 391,000 километр. пробег 391. ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони қафои мошин ин люкам дорад бозане люк мотор 2 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4. расход чӣ қадар газ киди? газ киди 10 та кити 80 км мегардад. расходаш 10 та газ киди 80 км мегардад. яъне чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 40,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 851 851 96 20 96 20. мошин навбати мо Toyota Land Cruiser солаш 98. ман ин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед ман ин намуд асқафои мошин аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон дохили салон 4 электропакет сентр замок коробкаш автомат сиденияи пеш ман ин сиденияи пешаш обогрев 4WD мебошад. борташ компьютер монитор дорад. пробегаш ҳозир пробегаш мефаҳмем. 237,000 километр пробегаш. люкам дорад. ин ҳолати салони мошин сиденияш лифт мана сидения лифт ин ҳолати салони қафои мошин. ин тренировкаваш то кия ко? тренировкаваш то кия? тренировкаваш ҳоли 1 сол дигар нав гузарондагӣ. ойнаҳои сиёҳшишаш мӯҳлаташ 1 сол намебошад. мотор 4.7 сӯзишвори газ бензин газ евро 4. газаш евро 4. расход чӣ қадар ко?
расхода ко 65 мегардад вакти. Газ кидем? Газ кити, бензин кити не. Расходаш 10 та газ кидی 65 کیلومتر میگردد. یعنی خیلی که دیده ایستادید حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 120,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 898 34 00. اوپل زفیر B سالش 2006. ماشین واگن می باشد. من این نمودی بیرونی ماشین. خیلی که دیده ایستادید نمودی بیرونی ماشین. من این نمود از کفای ماشین. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت و این کنوپچای آینه چاش، коробкаш механик, борташ компьютер, сиденье ваше обогрев, CD-плеер, пробегаш 208,000 километр. این حالت سالن ماشین بسیار در حالت خوب. این حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.8 EKT سوزشواری بنزین. این خیلی که دیده ایستادید حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 66,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 820 61 16. اوپل اسرا جی سالش 2001. من این خیلی که دیده ایستادید نمودی بیرونی ماشین بسیار در حالت خوب. من این نمود از کفای ماشین. نمود از کفای ماشین. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механик, CD плеер дорад, кондиционерош кор мекунад, пробегаш 209,000 километр. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. اکا این تمیرافکش تا که؟ تمیرافکش تمام شدگی اکا. آینه های سیاه‌شیشه‌اش تمام شدگی یگان معامله میکنیم بوده و یک دوستی هست. تی خدماتیش لیکن هست. نه. یک سال نه. موتور 1.6 انژکتر سوزشواری بنزین. расход چند تا اکا؟ 7 расходش 7 سخت میگردد. این خیلی که دیده ایستادید حالت موتور ماشین. یعنی من چشمای پیشش. ماشین بسیار در حالت خوب. نرخ ماشین 55,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 744 74 73 92 92 931 33 13. اوپل اشکه سالش 2006. ماشین واگن می باشد. من این نمودی بیرونی ماشین. من این نمود از قفای ماشین خیلی که دیده ایستاده. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت یعنی آینه چاش کنوپشنی، коробкаш механик, CD плеер دارد، بارتاش کامپیوتر، سنتر زماک، مولتی رول. پرابیگش 275,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین خیلی که دیده ایستاده. من اشتارگاه قفاش.
мотор 1.6 твин пор, сӯзишворӣ газ бензин. یعنی یادآور میشیم گازش یورو 5. رخصخود چقدر؟ رخصخوده. رخصخودش معلوم نیست چونکه ماشین واگنی میباشند. یعنی خیلی که دیده ایستادید حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 55,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 716 77 10 918 35 77 10.